Mahusahiya guys. Mana makuyak man mana. Feeling ko mabibig. Mautro. Papa Gigi, mautro ka pa? Oh, God. So hi guys, adi aki ka na malakat kabalay, ganti sa takad mama, tas tak mama, it nawang diri na asya. Mother ba kanina ako, mother? Ay, love, bye. Ano ba nagsari? So mother, adik na yan, nakatakloban ako dilidian. Diri jowa mother ha. Ayan. So ayan guys. Takloban. Kimi. Ayan ganda. Super. Mahusahiya guys. Okay. Ganda be. Dami ng tao. Ayan. Super. Muna tayo ng ticket. Pero mana, child 30, adult 30. Okay. Hindi na kami nakasakog guys. Ay, kami nasakog guys. Oh my God. Nadayon gihapon na akong lakat ka ng gabi guys. I'm so excited. Nauran pagod guys, pero ayun. So guys, ali na kami na hiton. Sea Dragon. Yeah, this one guys. May ticket na kami. Let's go. Our ticket is here. Tara na. Oh. Isaka na kami guys. So guys, ali kami yan nakakuan. Ano tawagin ni guys? Barko. Viking sa ambot Sea Dragon. Dragon sinugot. Dragon Seed. Oh my God guys, nahandok ako. Kaya nung ang gumagad ako ini. Lady. Oh, wish us luck po. Ano, ito mo 100 pesos. Dikmaram kung lugi ka ba or okay ba kay normal. Bakan haros pag imamatay yun. Yung 100, oh di na. Guys, malarga na. Oh di na. Guys, malarga na guys. Agoy. Uy. Lady. Ato ko ni Papa Gigi. Kinukul ba ako? Shoutout kang Papa G. Papa G. Oh my God. Wala ka din ko niya. Kapit ko nung kanima. Mau pa nila ni Papa Gigi. Manak. Pero tayo kaya adi na mana. Oh my God. Dikmaram kung boy na slack niya ng gabi kaya adi ni Papa Gigi. Kaya na kita picture. Hanyeroy. Okay. Oh my God. Wish me luck. Yeah. Kuya, adi na. Kuya. Di na. Uy, mana makuyak bayainin mana. Waray na. Kuya, inay mana ay mata mag-ginulit ko pag tinandord. Ani mo 100. Kukul bound ka pa, makukuyak ka pa, nga manunuping. Ago. Mono. Mono. Oh my God, Mono. Mono. Okay. Oh my God. Mono, makuyak man, Mono. Ayun ka magiging. Mono.
Nangungurog pa. Nangungurog pa. Hindi rin ako mautro. Papa Gigi, mautro ka pa? Nangungurog na ako. Manunuting. Papa Jojo. Karami ito. Nga manunuting. Di rin agad akin mautro. Yatek. Di rin agad. Anak tumbler. Pag yan nga Vikings, di maanam kung nag-enjoy ba ako kung nangungurog pa man tapon. Di laro mamay, kinapakurog ko dan lawas. So, pangaon na lang kita guys. Ikauntan aton mga kulbaan, aton kuya. Sobra. Kaya ato na lang iniigtitimot at mga kulbangan kuya. Di nakmaotra. Love you guys.